अच्छा, एक पेटेंट टॉपिक है, उसको कहते हैं टेबल टॉपिक, और ये टोस्ट मास्टर्स में भी यूज़ होता है, जिसमें वो एक टॉपिक आपको थ्रो करते हैं उसी वक्त, और 10 सेकंड के बाद आपको 1 मिनट के लिए उस पर बोलना है, आए बाएं शाएं कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक का रखना है उसके अंदर। सोचें अगर आपको ये, आपके साथ ये रोज़ाना कोई करे, आप घर पहुँचें और आप बच्चों को बोलें या वाइफ को बोलें या अब्बू को बोलें, वो ज़्यादा अच्छा होता है कि अब्बू मुझे कोई टॉपिक बोलें आज का। वो पॉलिटिकल हो सकता है, वो कहें कि बेहतरीन गाड़ियाँ वो हैं जो उड़ती हैं, इसके ऊपर 1 मिनट के लिए बोलो। देखिए ये प्रैक्टिस आप डेलिबरेटली करनी होगी आपको, क्योंकि आपको कम ही पता है, मैं नहीं बोल पाता। कभी कभार होता है आप लिफ्ट से नीचे उतर रहे होते हैं, वो साहब लिफ्ट में होते हैं जिनसे आप, आपके सीनियर हैं, और आप एक इंप्रेशन डालना चाह रहे हैं कि यार अभी 2-4 लिफ्ट फ्लोर्स हैं और मैं कुछ अच्छी बात कर जाऊँ। ये प्रैक्टिसेस आप करें, 30 सेकंड्स एलिवेटर पिच होती हैं, आप लिखें। पहले तो आप देखें लिखना शुरू करें, कुछ आइडियाज़, अच्छे अच्छे कोट्स, गांधी के हो गए, जिन्ना के हो गए, आगे पीछे कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से कोट्स, कोई शेयर, अपना जो इंटरेस्ट है उसको आप रिकॉर्ड करना शुरू करें, कंटेंट अच्छा देखें, और अपने दोस्तों में, लोगों में चैलेंज, अपना आपस का ग्रुप एक बनाएं। हम 10 लोग हैं, हम अच्छा सा जो है ना, हमें कोई बुलाएगा तो हम 1 मिनट में ना बड़ा कंटेंटफुल बात करेंगे, एंड इम्पैक्टफुल होना चाहिए। उसमें एक दूसरे को टॉपिक थ्रो करें, आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल, और बोले 1 मिनट के लिए तुम्हें कम से कम बोलना है, और जो ना बोले उसको सजा दे दें, मुर्गा बन जाओ कुछ। तो मतलब एक इस तरह रखिए कि यू हैव टू प्रैक्टिस, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। हमारी इमेजिनेशन वो ऐसे काम करती है कि हम सोचते हैं कि मुझे जब बुलाएंगे तो मैं ऐसे खड़ी होंगी, तो मैं ऐसे बोल लूँगी, कर लूँगी। रियलिटी इज़ डिफरेंट। तो जब आप 3-4 लोगों में भी बोलेंगे और लोग खामोशी से सुनेंगे, चाहे दोस्त हों आपके, वो फीलिंग आती है कि मैं खड़ी। अच्छा होता क्या, हम डिस्कशन जब कर रहे हैं तब वो फीलिंग नहीं आती। हैव डिसिप्लिन रखें, खड़े हुए, टॉपिक लें, बोलें। नहीं तो मैं वाकई कह रही हूँ, टोस्ट मास्टर्स में कोई नहीं बेच रही, मेरा कोई इसमें शेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन करें। और लेकिन देखो ना, ये कम्युनिकेशन स्किल है, बात करते करते कंपनी अपना नाम भी ले लिया, इदारे का नाम लेके, नहीं मेरी कंपनी नहीं है। लेकिन आप आए, ज़रूर आए। ये ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो नौजवान जिनको मौके नहीं मिलते हैं, जिनका दिल करता है आगे बढ़ने का, कुछ करने का, कुछ डिफरेंट करने का, तो यकीनन इस किस्म के इदारे बने इसलिए हैं कि वो आपकी पर्सनालिटी को मज़ीद उसमें ग्रूमिंग करके आपकी शख्सियत को उसमें निखार पैदा कर लेते हैं, और ये होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर हम इतनी डिग्रियाँ की तरफ, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं, लाखों रुपया लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास डिग्री और फिर बोलने का ढंग ना हो, हर तरफ से बात करते करते ऐसे आपकी शिवरिंग, बॉडी शिवरिंग हो रही हो, तो उससे बेटर है कि आप किसी जगह में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लें। वो इन्वेस्टमेंट आपको पूरी दुनिया में काम है। मुझे याद है कि मैं तौकीर साहब को सुनता था तो फिर मैं सोचता था कि ये जो बोलते हैं, तो मुझे किसी ने बताया कि तौकीर साहब जो हैं, तौसीक हैदर, सॉरी नाम हैदर की भूल गया, तौसीक हैदर साहब जो है ना, वो 1 मिनट के इतने पैसे चार्ज करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा भी होता है। एंड एक वक्त ऐसा आया कि मैंने बहुत सारे फिल्मों या बहुत सारे से ड्रामे डब्ड किए अपनी आवाज़ के ज़रिए, कि वो पैसा मैंने कमाया, अपनी आवाज़ से पैसा कमाया। तो देखें, चीज़ें तो आपने अगर अपने पे इन्वेस्ट करना है तो वो आपको मिलता है। बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आप जो नौजवान हैं, ज़ाहिर बात है रील की दुनिया में रहना चाहते हैं, बहुत सारे नौजवानों से मेरी मुलाकात होती है, आपकी भी होती है, आप भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, हर बंदे ने होता है कि भाई मैं आप जैसे बोलना चाहता हूँ, मैं हामिद मीर बनना चाहता हूँ, मैं फ़लाँ काशिफ अब्बासी बनना चाहता हूँ। लेकिन मसले कहाँ आपको नज़र आते हैं कि भाई साहब ये बनना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए कुछ हो नहीं रहा है? कहाँ पे आपको कोताही, कमी नज़र आती है जहाँ पे अगर ये चीज़ पुर हो जाए? ज़ाहिर बात है बच्चे आजकल के थोड़े ज़्यादा बोर्ड है, हम तो बड़े शर्मीले से हुआ करते थे, निकलते थे तो देखते थे कोई भीड़ है तो वो रास्ता ही बदल लेते थे। आजकल का बच्चा थोड़ा डिफरेंट है, जनरेशन जी जो है, जी जनरेशन। सो मैं चाहता हूँ कि थोड़े से इस पर भी बात करें कि क्या ये कोताही, ये कमी पूरी करें और हम आगे बढ़ सकते। हमारे दिन का डेकोरम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। बिल्कुल, हमें ये लगता है। और आप सोचें कि जो ये रील्स का बिजनेस है ना, जो हम टाइम जिस पे ज़ाया करते हैं, आप देखें हर कोई कहता है सेव द रील, फॉरवर्ड द रील। कितनी सारी रील सेव हुई हुई होती हैं, चाहे वो रेसिपीज़ की हो, चाहे वो स्पीकिंग की हो, कुछ भी हो, कोई अच्छी स्टोरी हो, और हम एक दफ़ा देख के इम्प्रेस होकर उसको रख देते हैं। कितनी बार हम वापस गए, हमने कलेक्शन खोला है कि ये मुझे आज करना था, मुझे इस तरह बोलना था, मुझे इस तरह ट्राई करना, नथिंग।
ہم نہیں کرتے. یہ جب تک سے آپ ڈسپلن نہیں لائیں گے, آپ ایپس ڈالیں اپنے فون میں جو آپ کا اسکرین ٹائم ہر گھنٹہ آپ کو الارم دے, ہر 15 منٹس میں الارم دے کہ تم نے ضائع کر دیا اس جگہ پہ. آپ کنٹینٹ فل, اچھا میننگ فل کنٹینٹ دیکھیں جو امپیکٹ فل ہو, اور اس کے بعد آپ پریکٹس کریں. صرف سوچ کے دیکھ کے چیزیں نہیں آتی. یہ جو ایک نیا ٹرینڈ جو کہ ہے بھی کچھ حد تک صحیح, مینیفیسٹیشن کا ہے, سوچو سوچو تو ہو جائے گی, سوچو نہیں بھائی, سوچنے سے نہیں آتی. اٹھنا ہوگا, اٹھنا ہوگا. میں تو سوچ رہی ہوں میرا کوئی وزن کم نہیں ہو رہا. میں سوچ سوچ کے تھوڑی, مجھے بھی کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ ہائے میری باڈی جو ہے نا بالکل, وہ کون سا ایکٹر ہے رتک روشن اس جیسے اوپر نہیں ہوتی ہے. کام کرنا ہوتا ہے, اٹھنا ہوتا ہے 5 بجے, جا کے جم میں دوڑ لگانی ہوتی ہے, اور پھر جا کے کہیں آلو جیسا پیٹ جو ہے وہ دوبارہ سلم سمارٹ ہو جاتا ہے. ارم جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اچھا سا میسج ہمارے دیکھنے والوں کو, ایڈورٹیزمنٹ تو آپ نے بہت کر لی ہے اپنی کمپنی کے حوالے سے, لیکن ایک اچھا سا پیغام دے کے جائیے گا ضرور. اچھا, آئی ووڈ سے کہ پلیز اپنے خواب بڑے رکھیں, اور ایسے رکھیں جو کہ کریزی ہو. آپ کو لگ رہا ہو میں کہاں پہنچ سکتا ہوں. میرا خواب تھا ایک سیلری کا 40 سال کی عمر پہ ریچ کرنے کا, میں نے 26 پہ کیا. میرا خواب تھا میں فلاں کمپنی میں پہنچوں گی 25-26 سال کی عمر تک, میں 21 سال میں مائکروسافٹ میں تھی. تو خواب ایسا رکھیں جو واقعی ایسا ہو جو کہ لوگ کہیں کہ یار کہاں سے کر سکتے ہو تم, لیکن اس کے لیے کام کریں. خواب ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے لیے ورکنگ کرنا بہت ضروری ہے. تو پلیز اپنا آج سے ٹائم ٹیبل بنائیں, شام سے سٹارٹ کریں, کل صبح کا بنائیں, اور اس پہ صرف 1 مہینہ سٹک کر کے دیکھیں. مزہ نہ آیا تو چھوڑ دیجیے گا, اور اگر اچھا لگا تو نیکسٹ منتھ اس کو ریپلیکیٹ کریں اور اس کو ہیبٹ بنائیں اپنی. پلیز. بڑی خوبصورت بات ارب نے کی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ کل نہیں سو آج, آج نہیں سو اب. شروعات کریں, اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں. میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, میری گزارش ہوتی ہے, کیونکہ جو چیزیں جن مراحل سے ہم گزرے ہوتے ہیں, جہاں جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی صاحب وہاں پہ کانٹا ہے, وہاں پہ کھڈا ہے, کیسے بچا کر نکلنا ہے, اگر ہم نے وہاں پہ دھکے کھائے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جیسے نوجوان جو ہے وہ دھکے نہ کھائیں, اور آپ اس منزل کی اور بڑھیں جس کا خواب آپ نے دیکھا ہے. لیکن خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے, خواب کو پورا کرنا, اس کے لیے جدوجہد کرنا. ارم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ بیٹھے ہیں اور آپ موبائل اٹھائے اور سوچتے میں آپ کہاں پہنچ جاتے, تو بھائی صاحب ایسے سوچتے سوچتے بہت کچھ ہو جاتا. ہم بھی بہت اچھا سوچ کے, لیکن نہیں, آپ نے اٹھنا ہے, اپنی ایک روٹین بنانی ہے کہ میں نے اتنا ٹائم اس چیز کو دینا ہے, یہ ٹائم فلاں کتاب کو دینا, فلاں کی شخصیت کے بارے میں پڑھنا ہے, فلاں نے کیا کیا, کیا نہیں کیا, کس طریقے سے وہ آگے بڑھا. میرے خیال میں اس کی زندگی سے بہت, یعنی وہ جو تجربات ہوتے ہیں, وہ جو مشکل مراحل, وہ زندگی میں وہ حالات, وہ کٹھن حالات جو اس نے دیکھے ہوتے ہیں, اور اس سے وہ آگے بڑھ کر, کیونکہ ظاہری بات ہے جب انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے اور مختلف سٹیجز پر پہنچتا ہے, تو یقیناً وہ اب جس طریقے سے نکھار اس کی شخصیت میں پیدا ہو, وہ اصل میں ہوتی بات وہی ہے کہ تجربات, وہ تجربے جو مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے, اور ان تجربات سے وہ فیس کرتا ہے ان ساری چیزوں کو, مشکلات کو, تو زندگی میں جا کے کہیں نہ کہیں نکھار آپ کی شخصیت میں آئی جاتی ہے. سنیے ان لوگوں کو, پڑھیے ان کے بارے میں, اور زندگی میں آگے بڑھیے, اس پر عمل کر کے